কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের 116B জাতীয় সড়কের পাশে নিকাশি নালার বেহাল অবস্থা। অভিযোগ, পৌর সংস্থার পক্ষ থেকে সময় মতো পরিষ্কার করা হয় না নালা, যার জেরে কচুরিপানা বাড়ছে এবং বাড়ছে মশা মাছির উপদ্রব। নালা পরিষ্কারের দাবি জানাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा, बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं। আমার নাম রাজকুমার দাস। বলছি আপনার এলাকার যে জল নিকাশিগুলো রয়েছে সেটা বেহাল অবস্থা, মশা মাছি উপদ্রব বাড়ছে, কিভাবে রয়েছেন? মশা মাছি উপদ্রব বাড়ছে, যেরকম ভাবে থাকা যায় সেরকম ভাবেই আছি। আর এখন মানে এই যে মশা মাছি মারার জন্য যেসব উপকরণ দরকার আগে সবসময় আসতো, এখন আসে না ভুল কথা, তবে খুবই কম সংখ্যক দেখা যায়। এই হচ্ছে অবস্থা। রাজীব গুড়িয়া। বলছি 20 নম্বর ওয়ার্ডের 116B জাতীয় সড়কের পাশে যে নিকাশি নালা রয়েছে বা খাল, এটা বেহাল অবস্থা, কি সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা বলতে যেটা আমরা গত পৌরসভার যে চেয়ারম্যান ছিল সোমেন্দুবাবু, উনি ঠিক প্রতি বছর ওকে পরিষ্কার করতো, নিকাশি মেশিন দিয়ে নিয়ে এসে লেবার দিয়ে তার পরিষ্কার থাকতো, বা বড় ক্যানেল থেকে যেটা সমুদ্র জলটা ঢুকিয়ে ক্যালেন পাড়ে যে গেট ফেলে সেই জল ঢুকে পুরো সমুদ্র জল, নোনা জল ঢুকিয়ে একদম জল ঢুকিয়ে দিত। তাহলে কী হতো, পুরো আবর্জনা মশা মাছি অনেকটা মরে যেত, তার নিয়ন্ত্রণ আসতো। তারপর ব্লিচিং ফিনাইল প্রত্যেক সাপ্তাহিক দুবার অন্তর ব্যবহার হতো, প্রত্যেকটা এলাকায় প্রত্যেকটা ড্রেনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা হতো। এখন এই যে পৌরসভার যে চেয়ারম্যান আছে, গত চেয়ারম্যান ছিল, উনিও ঠিকঠাক কোনো কাজ করছে না। তারপরে উনিও যে আবার নতুন এসছে, ওনাকে করে কোনো কাজ করছে না।